And so we go on with the Under-18 World Championship press conference with today top 3. You know that it's not the official ranking yet because I think you are under investigation. Seva Gagan because it was a little bit on the way. Donc ce n'est pas le classement peut-être tout à fait officiel. On attend la décision des commissaires sportifs. Seva Gagan qui était un petit peu en dessous du poids, semble-t-il malheureusement lors de la balance. En tout cas sur la balance à la fin de la course. Mais on va tout d'abord se tourner vers le héros local. So we go to start with the local hero, we can say that, with Antoine Hubert. Antoine, course à domicile ici et on peut dire que tout s'est passé presque comme dans un rêve. Ouais, c'était un super week-end, hormis un petit problème technique hier à la dernière manche où je suis parti dernier, je suis remonté 6e. Mais sinon c'était vraiment un super week-end avec 3 victoires dans les manches. Puis une finale dominée où j'ai mené du début à la fin. Un grand merci à tous mes partenaires pour leur aide, à mon mécano et à toute ma famille pour ce week-end. So he said, yes, it was indeed a very, very good weekend, except a small technical problem yesterday during one heat. I had to start at the back, but I could finish in 6th position at the end. And for the rest, yes, it was just crazy today. In the final, I won 3 heats, sorry, and in the final today, I could start first and I stay first all the race, so it was really good. Antoine, au niveau du championnat, c'est un résultat qui compte aussi parce que je pense que l'écart avec Henry Stope n'est plus que de 3 points, 4 points. Tout reste à faire à Bahreïn. Oui, je ne connais pas encore l'écart exact, mais c'est sûr que c'est très serré et que le championnat est d'autant plus ouvert. Donc c'est bien d'être revenu après Braga où j'avais pris un peu de retard. Et maintenant, tout va jouer à la dernière épreuve à Bahreïn et je vais faire le maximum pour aller chercher le titre. So it's indeed very, very tight in the championship. We can see that this championship is very open. After Braga, I had lost. There was a small gap. I could close a part of the gap today. I don't know exactly how many points I have still. I'm still back and raised up, but of course I will try everything I do in Bahrain to be able to win this championship. Merci, Antoine. We go to Seva Gagan. Seva, it's quite. You must feel happy and disappointed at the same time. You have shown your speed, but on the other hand, probably you will not be on the podium finally. Okay, thank you. All weekend was very hard for us. Yesterday heats was fourth place, second, and last heat was problems with engine and from 6th place to the 24th and pre-finals was very good and I could start in final from 6th place and at the first part of race I can overtake 4 peoples and go second, but Antoine was very fast and I couldn't overtake him and all the race I was afraid of all the drivers who was behind of me and I'm second, but I'm done second. Il nous dit Seva Gagan, ça a été un week-end qui a été difficile. On a été vite tout le week-end, mais on a aussi eu pas mal de problèmes de moteur hier durant les manches qualificatives. Durant les pré-finales, ça s'est vraiment très bien passé puisque j'étais 6e sur la grille de départ. Au début de la course, j'ai pu dépasser plusieurs concurrents. Je me suis retrouvé en 2e position, mais Antoine était vraiment trop rapide. J'ai pu garder la 2e place et à la fin, je termine 2e, mais en fait, pas vraiment 2e. Donc on sent qu'il est vraiment déçu. Seva, what we can say and the positive point for you is that you were fast during all the weekend. I think you were in the top 5 in the qualifying practice. You were 6th after the 2 pre-finals, second in the final. I mean, probably you could have your revenge in Bahrain? Yes, in Bahrain we will be on podium again, but overweight. Voilà, c'est Seva Gagan qui dit j'espère qu'on pourra prendre une revanche à Bahreïn et que je serai de nouveau sur le podium, mais cette fois avec le poids tout à fait juste. Thank you, Seva. And we go now to Federico Savona. Federico, third or probably a second position here. It's really good for you, isn't it? Yeah, I'm very happy. The race is very. Allora, sono molto felice, la gara è stata molto impegnativa, soprattutto negli ultimi passaggi che il secondo mi sono allontanato dal secondo. La gara è stata dura dalle qualifiche alla finale. Ho avuto solo
è andata bene solo nella finale 2, che sono arrivato primo e boom, sono felice. So I say, yeah, I'm very, very happy. It was quite a difficult weekend, but I could finish first in the second pro final with the reverse grid, and so it was good in the final, and I was fast in the final so that I could finish second. Donc il est très content d'avoir pu, tout d'abord, il dit ça a été un week-end difficile, le début de course, en tout cas au niveau des manches qualificatives, mais en pré-finale, la deuxième pré-finale avec la grille inversée, il a pu gagner et ça lui a permis d'être bien placé sur la grille. Federico, che aspetti per il fine del campionato? Ma io spero di arrivare davanti anche ad Abu Dhabi, ma è dura, lo so, ma ce la metterò tutta. In Bahrain, non in Abu Dhabi, in Bahrain. Ti piace questo campionato? Ha fatto il campionato l'anno scorso anche, penso? Sì, sono arrivato secondo anche nella prima ad Ortona, potevo arrivare secondo però per problemi tecnici. Potevo arrivare secondo anche nella seconda, ma per problemi tecnici mi sono dovuto fermare. E nella terza, 15esimo, penso. Yeah, okay. So Piero Romano explained that he hopes to be, of course, in the front at Bahrain. He said, last year in the championship I was quite good also, as I finished second in Ortona in the first race. He has done already the under-18 championship. And then in the other race, he could have been second, but he had a mechanical failure, and at the end, he is very happy to be back again. Thank you very much. Do you have any question? We go to you. Est-ce que vous avez des questions? Yeah. Antoine, une victoire à domicile, la deuxième, je crois, l'année dernière, tu avais gagné une manche aussi. Qu'est-ce que ça fait d'entendre la Marseillaise à domicile sur un circuit que tu connais par cœur? Franchement, c'est énorme. J'étais là pour la victoire et ça a été dur tout le week-end, mais à la fin, d'entendre la Marseillaise avec tous les gens qui étaient là pour me supporter, ça fait vraiment un super plaisir. Antoine, how do you feel to hear the French national anthem on the podium when you are almost at home? And he said, yeah, it's just wonderful, amazing. It's such a big pleasure because I had a lot of supporters and to be able to win after this long weekend, I'm very, very happy. Une question pour toi? Antoine, tu avais apparemment les réglages parfaits. On sait très bien que c'est grâce à tes mécanos. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails pour éclairer la concurrence? Parce que manifestement, tu étais au-dessus du lot. Mon mécano, Johan Aubergeon, c'est lui qui m'a beaucoup aidé dans ce succès. Je tiens vraiment à le remercier. Et on n'a rien fait de spécial, mais dès le début du week-end, c'était en place. Et après, on a juste posé le kart. Et tout le week-end, on n'a quasiment rien changé pendant le week-end. So the question was, it seems that you had really a perfect setup. What about your mechanic? Had you a secret? And he said, yeah, I would like to thank my mechanic because it was really the good setup indeed, but we have almost not changed during all the weekend. We just arrived and we were fast from the beginning. So, quel est l'adversaire, je mets au micro, quel est l'adversaire que tu crains le plus pour Bahreïn? So who is your main opponent for Bahrain? For the three, okay. Je crains personne, mais mathématiquement, le plus dangereux, c'est Henri Stop, parce qu'il est en tête du championnat. Après, il y a aussi Charles Leclerc. Pour moi, c'est les deux mieux placés au championnat, donc forcément les deux plus dangereux. So for sure, on a mathematical point of view, Henri Stop and Charles Leclerc should be the main opponent for the championship. On va aux autres, ils sont pas au championnat. Bon, au championnat, ils sont plus loin. So it's a totally new circuit. It could be quite interesting because everybody will start from zero there. Ouais, ça va être très intéressant de voir comment chacun va découvrir la piste et combien de temps ça va prendre pour être vraiment au top sur circuit. Et je vais faire le maximum pour vite me mettre en route et pour pouvoir travailler le plus vite possible sur le châssis. So Antoine say, indeed, it will be very interesting to see how each driver will manage to have the right setup and to understand the track as soon as possible.